Mayong adlaw kayong tanan mga ka-dear friends. Kininaw sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe para sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe. Sa atong mga bisita diha nga karon lang nakalantaw sa tuang YouTube channel ng mga Visayan speaking people, please don't forget to click the subscribe button o sa notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga pinada sa tuang mga subscribers sa tuang YouTube channel nga nagadalit og pagdasig sa tuang isig kaingon para paglantaw sa kinabuhi nga doon na radyo'y maayo nga padulungan. So busa, di na ta maglangay og karong adlaw atong tagapagtagad ang istorya ni Jim Well. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Matod pa, in every success, there's always a different story behind. But how can we define success? Come on, how? Mao kini ang pangutana ni Jim Well nga mao'y atong letter sender karong adlaw dinhi lang sa Dear Papa Joe Stories. Dear Papa Joe, sa dili pa ko magsugod og saysay sa akong istorya, please allow me to introduce myself. I am Jim Well, nga nagpuyo sa usa sa mga lungsod sa Northern Cebu. 23 years old na, why uyab. Usa ko sa mga tigpaminawan sa mga programa sa radyo sa Barangay RT FM. Sukad pa sa una, hangtod karon. Dako na akong pasalamat nga naa na pud kay YouTube channel. Kay bisag unsang orasa, makapaminaw ko nimo sa mga nagkalain-laing istorya sa kinabuhi o gugma sa atong mga kaigsuonan. Halos tanan nimong videos na tanawanan na ako, Papa Joe. That's why I decided nga ako na pud ang mupadani mo sa akong kaagi, akong i-share o kinaot nga imong mabasa. Sa pagkakaroon, usa ko ka mananahi ug samtang manahi ko maglanog-lanog ang imuhang love stories kay among i-connect sa Bluetooth speaker sa among cellphone para klaro kayo ug ma-feel na mo ang matag istorya. Nindot magud kayo, halos tanan nga story dinhi, very realistic. Kada bang makarelate yun ka bisan og dili imong istorya. Actually, Jim Well, real gini ang atong mga istorya diri ug usa na kaana karon. Unya daghan pug kayo mga moral lessons nga makatunan, makapawa sa kakapoy ug stress. Labaw na gyud ang imong tingog, Papa Joe. Number 1, nga makapawagtang ug makatambal sa among kakapoy. Sa tanang mga istorya nga ako nabatian, ang akong pinakapaborito mao ang istorya ni Opyong. Nakarelate yun ko ato ug dito po ko nakarealize nga bisag unsa pa di ay kalisod ang imong nagian, napay naglisod nimo. Mao nga di dayon angay mo give up, maningkamot, magkugi unya apilan og pagampo. Mo na pinaka-importante sa tanan, Papa Joe. Di na ko maglangay kay taas na kayo ang akong intro, Papa Joe. Magsugod na ko sa akong istorya. Duhami ka managigsuon, ako ang kamagwangan, babae ang akong manghod ug 2 years ang among gap. Gamay ra gyud ang among family kay ang akong mama di man makapatuyang og pagpanganak kay delikado sa iyaha. High risk si mama kung magbuntis. Actually, tulo na gyud ta mi ka managigsuon. Napa ko'y maguwang. Pero sad to say nga after 3 days, sukad siya na tao, namatay na po siya. Nagpasalamat mi sa Ginoo nga bisan og lisod nga magbuntis si mama pero natawo mi sa akong manghod nga healthy. Simple ra kayo ang among pagkabutang. Akong papa usa ka farmer unya nga akong mama mutabang-tabang pud niya. I'm proud to say nga pobre mi pero happy kay pinangga kayo mi sa among mga ginikanan. Magtinabangay gyud mi tanan. In fact, nitong gamay pa ko, kamaon ako mugo na sa among uma. Na-improve ang among lifestyle niya tumisud si Papa so sa kanegosyo sa kopras og baboy nga aslonon. Makakaon na gyud taon mi og medyo lami nga mga pagkaon. Mapalitan na pud mi og mga gamit, mga duaan og nindot nga mga sinina ug uban pa. 4 years old na ko dihang naamtan mi kuryente sa mua.
nakapakonek na pud mi sa among balay. Wa gyud kabutangan sa kalipay nga hayag na kaayo sa akong pananaw. Ini kagabi unya dili na kalas og battery ang among radyo. Mas nalipay pag yun taman dihang nakapalit si Papa og second hand nga TV. Unya GMA ray makuha ha. Enjoy na kami man nag-igsuon ini kagabi nga mananaw sa among paborito nga teleserye, ang Encantadia nila ni Marian Rivera, Karil, Isa og ni Dingdong Dantes. Black and white ra ang among TV, Papa Joe, pero lipay na kami. Ingon ana ka mabaw ang among kalipay. How I wish nga ingon ana lang pud ka simple ang kinabuhi, pero dili baya, Papa Joe. Kaya ang salida nga among gitan-aw usa ka fantasy, while sa atong kinabuhi usa ka realidad. Why magic nga mahitabo? Human ko naka-graduate og grade 6, dito na ang ako ang challenge kay adto naman ko muskwela sa layo. Tuwa man gud dito ang eskwelahan sa grade 7 sa silingan namong barangay, kundiin sobra na po ka kilometro ang imuhang baklayon. Pait gyud kayo para sa ubang bata. Sama sa among mga silingan kay di makagwanta og baklay og napu ka kilometro padung og pauli. Mag-rent sila og boarding house duol sa among eskwelahan, Papa Joe. Na swertian ko kay naay balay ang akong lula dito. Unya dito ko mupuyo. Okay unta kayo kay makatipid mi, pero ang problema kay why kuryente. Yes, why kuryente ang balay sa mga puhan, mao nga magsuga lami og lamparilya kung magtuon. Tungod kay high school na lagi, sugod-sugod na pud mi og ibog-ibog kay di man ginamalikayan. Pero wa pagyud ko nakauyab og igo ra ko nag-crash kay ang akong time gi-focus na ako sa ako ang mga hobbies sama sa singing, kay singiron pud di ay ko gamay, Papa Joe. Muapil pagani ko og mga singing contest, unya muduwa pud ko og si Patakraw. Kini mga panahon na pud nagkahinay ang negosyo sa akong papa kay lagi dili insakto ang puhunan. Kung mamatay ang usa ka baboy, maglisod og bawi sa kapital. Hangtod nga niabot ang time nga nagkautang-utang na mi, Papa Joe. Grade 10 ako niadto. Diyang ni-try ko og panguyab og babae pinaagi sa love letter. Ako na lang gisuhat kay wa ko'y enough nga confidence para moatubang. Kay lagi matud pa nila. Bati kuno ko og naong. Ang gaan ko nilag ugly version kuno ni Andrew E. Well, para nako dili ban matignaong si Andrew E. Pero og ingon kang ugly version kang Andrew E, ambot lang kamo nala imagine sa akong itsura. As expected na busted ko sa akong ipanguyaban, pero okay lang kay wa man pud kaayo ko nagseryoso og love kay napakoy dakong atubangon. Kana mao ang ako ang pag-college unya kay graduating na ba ko sa grade 10. Ug tuod man nakagraduate ko og senior high sa among eskwelahan, pero maupod ang time nga napupus na gyud ang puhunan sa negosyo sa akong papa. Mao nga wala lang ko mangandoy nga makapadayon pa ko og college. Unya dihay gi-offer nga opportunity sa among school, usa ka endorsement sa mga kompanya sa MEPSA sa may Lapu-Lapu, Cebu. Nitrabaho ko sa MEPSA o balik 3 months. Igor yun na ko gihuman ang kontrata kay dito na ko na-realize nga puwerte di ang kapuya. Lahi yun yung trabaho nga makahuman ka og college. Kay dili bugat ang trabaho, Papa Joe. So, mao to. Pag-end sa akong contract, naka-decide ko nga mupadayon og college, Papa Joe. Nagpa-enroll ko sa kay university sa among lugar ug nikuha ko kurso nga agriculture. Mao ni nga kurso ang akong ganahan kay naa siya koneksyon sa akong gidak-an isip mag-uuma. Abigyon ako sayon ra kayo ning agriculture. Magtanom-tanom ra, maguna-guna, daro-daro, Papa Joe, pero sus ang ako mga subject purti man daing lisura. Naay mag-memorize ka og mga scientific names sa mga plants nga pag-pronounce pa lang gani lisod na kayo litukon. Pero nakarealize pug ko nga wa nay sayon karong panahon na. Mao nga nagkugi ko tuon, mao man gyud ni ang kinabuhi sa estudyante. Og di ka mag-study, lisod kaayo.
Next semester magpa-enroll ko og night class kay plano nako nga mag part-time job sa adlaw kay may na lang makatabang ko sa akong mga ginikanan sa gastuan. Nagamit na ko ang akong training sa MEPSA. Sa pagpanahi, naka-apply ko og usa ka iladong tailoring diri ra pud sa among lugar. Mga jersey ang among tahion. Pasalamat ko sa akong experience kay wa na ko naglisod kay kamao naman ko mo control sa sewing machine. Unya, naapod ang among amo nga mo guide namo. Dako kayong tabang ang akong trabaho sa tailoring. Kay di na ko mangayo nilang mama ug papa. Kay nitong panahon na, grabe ang among utang. Halos tanang lending yung gyud giutangan nila. Si mama, nanindera sa merkado ug si papa, truck boy na lang para makapadayon ko o makapadayon ang akong manghod nga senior high school na pud niya itong panahon na. Next year, siya na pud ang mag-college. Usahay makita na ko silang mama ug papa nga lapoy na kaayo. Wala sila magreklamo pero mulak ra gyud sa ilahang naong nga gikapoy na gyud sila. Sa may mabuhat na ako, gawa sa paghatag ug promise ngadto nila. Ma, pa, makaya lagi ni nato, makalabang rataan ni atong kalisod. Promise na ako ninyo nga kung makahuman ako, mangita kog nindot ka trabaho ug mutabang ko ninyo. Makatabang-tabang nagyug ko sa akong pagpanahi sa tailoring. Medyo nigangaan ang obligasyon sa akong mga ginikanan, pero wa madugay niabot na sab ang laing hulga sa pagpuyo niya tong March 2020 nga nag-lockdown tungod sa pandemic. Usa nga mga ginikanan ang nawagtangan sa trabaho. Lakip na ako, Papa Joe. Mao nga nakahukom ko nga mobalik na lang sa among bukid kay mas maayo didto. Kung magkugi ka og tanom-tanom, makakaon ra mangyapon ka. Nakauli gyud mi sa bukid ug kaming pamilya nagtinabangay pag-ugmad sa yuta. Musugod mi alas 6 sa buntag para makaguna og mananom, dayon muundang mi og alas 9 sa buntag. Sakto nga di pa kay init. Di na ko ma-imagine ang life during pandemic. Katong ako ray tugutan makagawas og makaadtog lungsod kay ako ray na ay quarantine pass. Hinoon, sakto ang among desisyon nga magpabukid na lang kay feeling namo mas safe sa bukid. Unya, basta magkugi lang yun, di ka mapas mo. Bisag unsa nalay diskarte ang ubuhaton sama sa pagpangupras, maglibod og manglibod og sa mga pagkaon, sama sa mga turon, kamote, ice candy ug uban pa. Sa bukid, dili kayo istrikto. Kay pwede raman ka nga makikilubilo sa imong mga silingan. Mabuhat na namo ang among gusto basta di lang ka mo gawas sa inyohang barangay. Ang moto sa among bukid niadto nga di ka mamatay sa COVID kundi ang imong mamatyan kung magtinapulan ka. Maong akong gibuhat mauban ko sa kung uyuan nga manuroy sa pikas lungsod ug mga utanon nga amo ra pod nga abot sa amo ang pagpananom. Sama sa alugbate, taong, okra, palya, nga ang uban ani mga utanon amo ra pud kinumpra sa silingan. Silingan mong barangay, medyo nilugloag naman pud kay gitugutan na nga makagawas sa amuang lungsod. Di po lalim ang among gibuhat nga pagpanuroy ug utanon kay uwan init ang among kontra niadto. Naninguha manggug ko nga makatigom para makapalit og bag-ong cellphone. Kaya nga akong cellphone guba na. Wa na ko'y magamit sa online nga klase. Akong pirmi remind sa akong kagalingon nga ayaw gyud pag-give up. Jimwell, laban lang. Kayar lagi na nimo. Ug tuod man, after pila ka buwan akong pagpanuroy ug utanon, nakatigom jud ko. Ug nakapalit og bagong cellphone nga baratuhon pero sakto ra pod magamit sa online class. Di ay mga pila ka higayon nga kagiba po na jud kay ko tungod sa kalisod ug one time wa na gyud ko mo join sa online class. Kay di na gyud matabang nga gidungan nako ang kong panginabuhi ug pag-eskwela. Kay lisod baya ang leksyon unya dili ko makastudy. Wa na ko mag-attend sa online class, Papa Joe, kay muundang na lagi unta ko. Pero nakadawat kong tawag sa katao nga wa ko mag-expect nga concern kay siya nako. Good morning, ma'am. Nanawag lagi ka nako. Pangutan ako pa sa akong instructor nga maugyoy ng unay pagtawag nako, Papa Joe.
Nitawag ko nimo Vincent kay wa naman kay join sa online class. Unya nakadungog ko og balita sa imong mga classmate nga muundang na kuno ka. Matod pa niya. O lagi ma'am, di na gunta ko gusto ganan nga mo stop kay damgo bi na ako makahuman pag college pero saan man nga lisod man jud kaayo ma'am. Sa asa ka naglisod Vincent? Sa leksyon o sa kwarta? Pangutana pa niya Papa Joe. Both duha gyud ma'am, pero mas labaw gyud ang akong gibating kalisod sa leksyon kay o kwarta anad naman ko nga way kwarta. Mas maayo ang kwarta kay mapangitaan rag pamaagi. Basta magkugi lang ka, magakwarta man gyud ka. Tubag ko pa. Ay, nakon mo Vincent. Gipamong ra gyud nimo nga mapangitaan og pamaagi ang pagpangitag kwarta basta magkugi lang gyud ka. The same ra pud na sa pag-eskwela. Kung magkugi lang pug ka og study sa leksyon, makatunan ra man gyud na nimo. Ikaw ray nag-ingon nga dream nimo nga makahuman og eskwela para mo gaan ang imong pagpanrabaho. Kung manrabaho kag opisina. So, why man nga mo give up ka? Diha dayon, padayon lang gyud ug ayaw pag surrender. Kailakon jud ko sa tambag sa akong instructor. Imagine Papa Joe, not all instructors baya nga magkasulasul sa ilahang kaugalingon ug panawag sa ilahang mga estudyante. Si Ma'am gyud ang nakaingon nga nipadayon kog eskwela tungod sa iyahang tambag. Na-inspire ko nga mopadayon sa akong pag-eskwela. Laban lang gyud ani bisan nagwatay kontra. Mo nagingon sa ubang tao Papa Joe pero para nako sayop na. Kaya ang tinuod do na tay kontra. Kana mao nga tong kaugalingon. It's like we are having a race against our own body and mind. Meaning, ang imong kaugalingon mao'y imong kontra. Kung hantod, kanus ka, mula hutay. Dili ko padaog sa kong lawas og utok nga i-give up dayon Papa Joe. Ni padayon ko og eskwela at the same time nang inabuhi. Lain na po ang akong nahunaan nga business. That time na maligyan na po kong budbud, kabug, nga kami ray gahimo. Unya, gikan rapod sa among abot. So wa makailan ang budbud kabug, mao ni siya ang specialty sa North, labi na gyud sa lungsod sa Katmon. Mao gani ni sila event dito nga unay event gani dito nga gitawag og Budbud Kabug Festival tungod ani. Mas dako ko ginansya kay ang among abot ako ibaligya online daghan kay mamalit Papa Joe. Nakabayad-bayad gud mi sa mong utang tungod sa Budbud Kabug. Lami kay na siya labi na biyay ka sa North. Kini mga ingon ani di pud ni siya sustainable kay mahurot man pud ang among abot nga tinanom para himuong budbud. So mo ni giingon nga kamas para mabuhi. Kakatuka gyud Papa Joe. Kaming mga pobre ug di mo kaka di makakaon. Lain na pud ang akong gisudlan nga trabaho. Na may ni-hire nako nga mag-hollow block operator og gigrab dayon nako ang opportunity. Sa tanan akong trabaho mo ni pinakabugat, pinakalisod ug pinakakapoy pero giantos nako na from May 6, 2021 to January 2022. For 8 months ko nga nilahutay isip ka hollow block operator og holmador. So many times ko nga kaundangon na kaayo ko tungod sa kakapoy sa mong trabaho pero nakahuna-una ko sa ubang tao. Labi na sa akong mga nadunggan nga mga stories sa imong YouTube channel. Papa Joe nga naglisod pa, labaw pa gani nako. Dili raman di ay akura ang nag-antos. Napay daghan nga mas grabe pa kayo ang kapait sa ilang na-experience pero wa ni give up. So nga nung mo give up man ko? Ha? After 8 months na akong trabaho sa hollow block, nakadawat kong tawag gikan sa kong amo sa tailoring og mga jersey kay mag-open na sila og balik og ilaha kong pabalikon. That was year 2022 Papa Joe. Mag third year college na ko ug ang akong manghod kay first year college na pud. Dakong pasalamat na ako sa oportunidad nga dili na kayo kapoy ang akong trabaho samtang mag-online class ko. Sa adlawan, whole day ko nga manahi, nakafocus ra gyud ko sa akong work pero sa gabi manahi gyapon ko. Pero gitugtan ko sa akong amo nga mag-online class at the same time. Maka-imagine ba mo sa akong gibuhat nga samtang manahi ko, nagkaon, nag-Google Meet, unya ni join sa akong klase? March 2022 natuman ang usa sa akong mga damgo sukad sa akong pagkabata nako. While naminaw ko sa radyo. Ug usa ra ka anak Papa Joe. Kay sagi kaingon ko na tigpaminawa na kay ko nimo.
ang akong gipasabot nga lain akong dream nga gusto na kong mapulfill kay nakasuway pug ko nga mo istorya at ubangan sa microphone. Yes, nahimo kong part-time radio DJ so sa kagamay nga radio station sa among lungsod nga nimutang rasad sa amo ang campus. Wala ko'y sweldo, Papa Joe, pero okay ra gyud kayo nako. Ang kalipay di kabayran nga. Ang akong ambisyon in life nahitabo. Kung doon ay pinakapait nga trabaho nga ako nagyan, napoy pinaka-happy nga ako nasuwayan. Kana nga mahimong usa ka radio DJ. Na triple gyud ang akong obligasyon sa kinabuhi nga akong gisabay all at the same time. Usa ka mananahi, usa ka estudyante ug usa ka DJ. During sa akong pag-part-time DJ, ako na-discoveryan nga di pwede sayo ning trabaho sakto ka dong. Murag sayon lang tanawon sama nimo Papa Joe while nagtabi sa microphone. Ni kong gibuhat karon. Nga kayang kaya ra kayo tanawon pero dili di ay lalim. Kay mag dead air ka, wala kay masulti ug matabi sa imong mic. Na, lisod na. So nakaingon ko nga why sayon nga trabaho Papa Joe. Need jud og effort og passion. Hangtod nga nag face to face na classes na. Need na nako nga buhian ang akong pagka-DJ kay di na mada sa ako ang time. I was on my 4th year na sa college. Graduating na ko niya to Papa Joe og nagul ko. Pero at least happy gyapon ko kay nakatry ko unsa di ay ang mahimong DJ. Bisan og gamay ra gyud to nga station pero proud kayo ko. After so many trials, after so many pains, Papa Joe nakagraduate yun ko sa akong kurso nga agriculture. That was July 21, 2023. The happiest day of my life. Ako lang po ning gamito ng opportunity aron magpasalamat sa mga tao nga nagatabang nako sa akong kalampusan. Thank you so much sa akong mga classmate, sa akong mga instructors, mga iyaan o guyuan nako. Silang ate o kuya nga parte sa akong kalampusan ug sa akong manghod, mama ug papa nga kamo ang akong kusog. Samtang nagpasok ko padung sa stage para modawat sa akong diploma, nakatuo ang akong mga luha. Kinahunahunaan ako ang tanang kalisod. Sa ako ang kinabuhi nga akong naagian. Ang akong masulti sa mga estudyante nga gigastuhan og tarong sila mga ginikanan, ayaw gyud ninyo ibaliwala ang inyong studies kay daghan kayo dihang mga batan-on nga nangandoy sa inyong lugar. Sa mga working students sama nako, ayaw mo padaog sa kalisod ug kakapoy. Laban lang permi. Kung ako'y pangutanon Papa Joe, wa ko magmahay nga nakagi ko og ing ato kalisod kay dili unta ko ing ani karon kalig-on kung wa pa ko nakaagi ato. Kumbaga, everything happens for a reason good. For me, if ako'y pangutanon og how can you define success? Well, maybe makaingon ko nga successful nako if makahatag nako og igong suporta sa mga panginahanglan sa akong pamilya ug sa umaabot pa nakong pamilya. For me, daghan pa kayong angay nga kabuton. Usa pa nako nga makaingon ko sa akong kaugalingon nga successful nako. Like makapasar sa board exam. Makakita og stable job with stable income. Makatrabaho abroad, mahimong businessman, and makabaton og kaugalingong pamilya. Sa pagkakaroon, almost 8 months sukad nga ni-graduate ko, wa pa ko kasugod og trabaho. Nanahi pa ko for 7 months and almost 1 month nga nagtambay kay nagpaabot na ko sa go signal kung kanus ako magsugod og trabaho sa akong gi-applyan nga konektado sa akong nahuman nga kurso. Sa pagbasa ni mo niya akong suwat Papa Joe, maybe nana ko sa Manila. Kay paghuman akong suwat ani, nana ko schedule sa akong flight para mag-training para sa ako ang bagong trabaho nga related sa akong nahuman. Daghan po kayong salamat sa pagbasa and hopefully makahatag nig inspirasyon sa imong mga subscribers nga nananaw karon. Kini ang imong ubos nga lagad, imong magtatampo, Jimwell. Daghan salamat Jimwell sa imong nindot kayo og very inspiring nga story. How can you define success? Well, tinood gid na. Doon na tay certain nga achievements nga gitawag nato og success. But always remember nga
kumingo kag success, mura man na siya og katapusan ba. Wala na'y kausaban. But, you know, the world is uncertain, full of changes. You might be on top right now, but pwede ka mabalik sa ubos. Maybe nisaka ka sa maayong pamaagi tungod kay butan ka, but it doesn't guarantee you nga dili sa ka pwede mo balik. Nasa uban diha nga paspas kay pagsaka, paspas kay ang pagnaog. Nandiyo ba sa diha nga maski saan lang saka, diha ra gyud sila kutob, but at least they tried. Kaysa nagpundol lang ka. Again, ang pinaka-importante nga para nako nga achievements mao ang imong pakigbisog always sa mga trials ning kalibutan na. Kaysa pangbuhi pa ta ning kalibutan na, way paglubad ang mga pagsuway. Kini diay ang inyong ubos nga alagad, Papa Joe.